एक बार आजा 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 ओए ओ रमेश दा हां की হল अरे मन मार के पड़ला ही जे नहीं बोल रहे संजय इतना माने ठीक केला चिमटी बोल ना मैं बोलबो तो कहानी रे की है बोल ना चिमटी ला बोल हजिर কথা বুঝি যার যে हजिर से मुझे यहाँ বইটা জানিস না এই কাকা একটা কি একটা আলেছে মানে দুঃখের কথা বুঝ পারলেন কাল যে গাছটা দেখো দিন এই ছোট ছোট গাছ মে ছুয়া গেলা যে ঝিলুয়া খেলেন যে গাছটা হইছে দেখো দিন তো ছুয়াটা কিরকম হয়ে যায় এই কাম में ছুয়াটা यहाँ যে ঢিলুয়া ঢিলুয়া খেলেন যে ছুয়া গেলা যে तो मुझे खेलते 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 वहाँ जब मधु पका दे वहाँ हरी दे फता दे किए जाने छोटाव नहीं दिख रहे इनको बीन दे जे कोटाई मुख रे इतना बड़ा जी बाग परहल बीन अगर को इतना बड़ा बड़ा हो जाए तो ए तुम फुला नहीं दिखाते जी मोर नहीं तो रे ये के तुम उनको मोर बेटा के छुआ गेला खेलत रहे फुला दिखाते बोले हां तो मोर बेटा ही खेलत रहे आरो केटा छुआ रहे मोर छुआ लोग चालू ना ऊपरे उड़ जाए रे के भांगले नहीं नहीं भाईगी अरे मोर तो पिली पिली होल रे मोर जदी पारती तो इतना मानुस फौजर से कहां बैठाते भातो नहीं खाई जानिस ना रमेश दा एक কথা না এই লাগে যে রাইতে হে মার বলা হয় নি আর মই কি জানি মোর বুড়িয়া যে কাজি আরি মোকে খালি পর তো ছুয়াটাকে দেখলে ওতে মেডিকেল রাতে 12টা বাজে যাই के मेडिकल लेके जाए ছুয়াটা এখন আরাম হয় তো হয় যে ফৌজর से यहां বইটা হই যায় কে একটা আলে সে এটাকে মই ভাঙবাবো কথাটা ঠিকই আছে হেরি করবে তুই পারবে পারবো মানে দুইজনে মিলে করে লাগি হয় নি কেলায় ধামালি ভাই बाग रोल रकम तो मोर बेटा तो छोटो रहे ना बिंदरे तो छोटो सुंगा ढुके की ना तो हाडियो गिला चमड़ा गिला पतला है तो बड़ो आइस ना तो थोड़ा सा गोथियो बड़ो থাকলে কি হই গেলে চামড়া থোড়ে না টাইট হয় ইয়া হয় নি মই তো জানি যে বলে চামড়া তো নরম আছে না না তো মই তো জানি যে বলে বড় মানুষ के হাডি বলে ভাঙলে জয়েন না হয় বলে মধুকে দুই দিকে বিন্ধা হয় নি বিন্ধা না কি বলে সুঙ্গা সুঙ্গা দুইও দিকে থাকে ও একটা এক আলগা কে দাগ দিয়ে হ্যাঁ একটা মুখ দিকে মারে তো এখন তো কাল কি জান আলগা একটা মোর বেটাকে মাইরে কি জান নাই আলগা কি মাইরে হয় যে ভাগ্য ভাল যে সব গিলা নাই নাই দিলে আই দিলে নো ইসরে তো এখন কি করা যায় দিলে তো আর দেখবে নাকি ফটাটাকে কথাটাকে দেখি টুকুন টুকুন হ্যাঁ সামনে যাই গেলে বই আগে হলো বাতা কম সে কম যদি দেখ রে মোর বেটাকে বলতি कि নাই খেলা রেডি লবা এ মই তো গামছা লাগাই যে দাগ দুগাই দিলে তো কথা গোড় গলে কুচাকুচি নাই করবে কিন্তু না 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 কুচাকুচি চল চল তো বহুত ভালো হলে তুই আলে রে গামছা এটা হ্যাঁ এটাই এটা ছোটটা লাগে না বড়টা লাগে রে নাই নাই এটা যে এরি বকে দিকে সুঙ্গা নাই খেতো এর মুখ দিকে আছে এটা ছোটটা লাগে ছোটটা হ্যাঁ ডাঙ্গটা এটাই বিন্দ রে এটাই বিন্দ রে হ্যাঁ মোর মুখে তো এটা এরি রে হ্যাঁ এটা তো ছোট মোটো আছে এটাই তো এটা ছোট আছে এটা কি করবে দিলवा यहां खेलत रहे इधर में टांगाई होत रहे यहां बिंद रहे তখন কি করবে এটা ধরে পারবে ছুবে গেলে কিন্তু ভালো লাগে রমেশ হ্যাঁ ছুবে গেলে ভালো লাগে দেখ রে তুই যে ছয় পারবে তো ছয় হত রাম মুই থোড়া সাইডে রাখো নাই নাই হ্যাঁ ছুতে ছুতে যদি দিগদার করে দিই তো দিগদার ও তো আরো দুইটা দাদা আছেন হইছে ওদের যদি সাহস হইতো আওয়া তো মোর বেটাকে যে খাই যে এ বাগ বড়টা বিন কে না এক ইतना বড় বড় ফুলাই দে রে রাইতে 12টা বাজে একদম মেডিকেল लेके যায় জানিস অর্জুন দাদা আওয়া তো এটা ভাঙা রাতে রে সাথে ঢিলুয়া খেলা নিজে না দেখুতি ই লাঠিটা মে ঢিল हां मेडिकल करली लेकिन এটা ভাঙা খোঁজতি ভাঙা পারবে ডাক্তারকে করবে নাকি কেলা আমার ডাক্তার দেখা ডাক্তার দেখাই গলাই এই ডাক্তার করে অর্জুন দাদা ডাক্তারকে নাই করে না আর বিপুল দাদা দেখো না हां बोला যে ডাক্তার নাই দেখা দেখালি 12টা বাজে আমি চিকিৎসা করকে আলি দেখো না हां बाग बड़ो रो कितना बड़ बड़ मुखटा फुलाई दे मोर माई की जे काजी हमके जानिस ना ओके की बोलते तुई बोले कहां रे इसमें तो ड्यूटी जाल ना ई की बोलत है बोले दाग देलन ना बोले को बोलत है मैं बोले कहां दाग लगा गोटाई बोले मुके देखो थे मोर की दागी मोर बेटा के है दागी हैं अच्छा तोने केटा কথা বলা ঝামেলা লাগে तोने जी খাবা ওটা মই দেব এটা ভয় তুমি এইটা ভাঙাই দেবা দেখা তো এদিকে পারবা এই যে কি বলেন এটা না যায় রাত তুমি মামা কোন হয়ে যায় মাংস আনলা কই কি চাই না তোনি के लंबा कुन নাই ভেজে রহি না মাংস অনেক এটা কি লাগে মাংস তোদেরকে আধা কেজি हां আর আমাদেরকে 3 পো আচ্ছা তোনে के 3 পা আমি আধা কেজি হ্যাঁ ভাঙাই পারাই কেন পারবে না ওই সঞ্জীব কাকা রে জানিস না ওই সঞ্জীব কাল লই দেই কে চলে গেছে তো দেই কে চলে না ওই যে উপরে দেখতো হ্যাঁ আই উপরে দেখ কোন দিকে আতে এদিকে দেখ পালে নাই নাই দেখা এদিকে আ এদিকে আ কোন দিকে এই ফোনটা আমি দেখতো নাই কই তো এদিকে তো সব পাতাই দেখাতে এই যে নাই দেখ পাতে সামনে से দেখ ও নাই কই তো এদিকে কোন দিকে তো এদিকে সব শুকনাই পাতা দেখাতে এই যে ওই যে ও এদিকে নাকি হ্যাঁ দেখ পালে ভাঙে পারবে নাই নাই মই নাই পারবো
तो उठ तो चेष्टा कर तो हाँ ये उठ तो उठ मैं इतना डांगर गाछ में कहाँ पारबो ये मोर बेटा उठ के ढिलवा नाचे कि ना ये देखुती ये सुंगा इटा सुगना कर दे झूलते झूलते मैं उठले पड़ जाब पार जाबे हाँ पारबो तो उठ तो उठ वो थोड़ा चेष्टा करते तो उठ ठीक है तो मैं उठो थी इधर इधर चला रे मोई नहीं भागो रे नहीं हो रे यार मैं नहीं जोहार दादा भाई जोहार जोहार हमनी के वीडियोटा 3 मिनट के रहे 3 मिनट के वीडियोटा तो किन को लागले तो জানাবা ভাল লাগলে সে লাইক করে দেবা शेयर करबा लाइक करबा कमेंट करबा লাইক কিন্তু জরুর করবা লগে সাবস্ক্রাইব করে দেবা আর তোনিকে এতটাই বলে খোঁজতি हमनी के वीडियोटा देखे के नहीं भूलाबा प्लीज।